Hello everyone, so this is how I'm gonna start my day. Hi everyone, good morning. Now I'm done with my, it's not really a full makeup, it's just like, normal blush and all. So I'm gonna start my day. I'm gonna go to my office now. See you there. Muna ni ang lisod kay ano? Lami, may kitag braso ba? Lisod kay sud. Sige lang. Kaya mo yan, Claire. Nara. Suot na siya, guys. So, mura na akong correct. Gotcha. Mo ni si salad. Samok-samok ko din ako in the future. Muna yung pinakasalad, dito naman sa salad. Pinakalami ba? Si Manager Claire. Pinakatamis, aslo mo sahay. Mura ko, giro, imong giro. Muna siya, nasa dira. extra mo. Kuman, muna ni, trabaho na ta guys. Para sa future. So karon kay kita naman mo sa kung office works, kung unsa ra siya ka busy ba? Di ba tay time no. Sa atong buhaton karon kay I'm done with all my reports and submitting all my documents. So we're gonna go upstairs and check for the housekeepers. We'll see. Actually, na ko'y training karon. Ato siyang trainee, ato siyang atuon kay lamion sa nga bata. Makita na ko ninyo. Liwat siyang gumi ba, lamion. So, kani guys, gana late arrivals. So, mag-close me at night. Nga na ray pamili nila mga keys and guests can just grab their keys to their rooms. Welcome to my world. So, mga tuta sa to housekeepers. Atong pangitaon ng mga lamion na tong housekeepers dire. Asa man to akong baby boy. Dara. Hali dire. Tadlo ko, Migs. Tang ta ato, Migs. Yep. So this is our third layer right here. Yeah. Yeah. But the third layer, which is what we call duna, Do na. kay dapat dili na siya malapas, no? Yes. Okay, good. You just fixed it. So, let's see. Not too high. It's quite high. Ups. That's fine. That's Yeah. fine? Yeah, that's good. And then last layer. Unsa man ni dinhi? Is that a cigarette whatever? Ash? I think so, yeah. No, I don't think so. Sige. Let's see, be. Kung Makita? unsa nakakusgan atong baby boy, I've grown. kompleto na naman Look siyang me, bukog. watch me bare my fangs with my bedding. Oh? Alright. So more. More. More na to. Yep. Yeah, Okay? that's what gives me strength. Next would be, ay, ipilo din siya. Yeah, that's what I do. Iana din siya sa ilang mulay. That's what I do. Di iana sa nato be. Oh, that's smart. Sige. The Ana. better lagi na ate. To do it like that. Yeah. Dili kay kailang. Uy. Come on. Ana. And then, wait lang sa, ha? Sige. Oh, inani ra? Okay. Mas maayo, no? Kay dili day kay siya baga. Yeah. Mine, I'm gonna fold it. Yeah. Have you seen the beds I've made? It's Yeah, it's nice. better today. Okay. Is this the last bed you're gonna do today? No. Oh, I got the cornering right na ate. Di ba? Yeah. So, dapat mo ipakalit. Yes, easier.
Yeah, make it a bit like more kag Japanese chopping ko ba? Ninja. So I got that from Kuya Lester. Yep. Pero di ko kay bawaan ni kay. I don't know if this is good enough kay. I am not strong So if you're enough ever to pull, thinking about to doing pull housekeeping, Yeah. What can you say, Miggy? you have to make use of your Asian blood and squat. Save your back from the pain. That's true. Are we done here? Yeah. Pillows na lang. So yeah, this is how we do the beds here. So I think it's good. It has passed my quality check. Right, mates? So why pabor-pabor? Yeah, look at that. Oh. No crusts, No wrinkles. no wrinkles. Wrinkle-free bed. Once I'm done with all of my reports, I usually come up and check the finished work rooms, the clean room. So here, let's check one room just to show you what I do. Uy, wa pa man din siya diri na human. Okay. So, for example, kaning nga room. Let's see. So, I have to make sure nga bed is wrinkle-free and it's clean from stains and all. Let's try turning on the light. Let me open the window so that it's gonna be brighter and easier for us to see. So, you make sure sad nako no nga ang windows are clean. Now nako, you have to check if the light bulbs are working. Make sure nga dili hugaw. Dili hugaw no. Kay ikaw ba daw ko din mga tug-hotel nga hugaw ka sa tanan ganahan ka. Gabayad kag mahal niya on. Baho kayo. Ani oh. So stricto jud kami dinhi no sa no smoking kay ang smoking man gud kay ang sigarilyo ba kay baho kayo mo pilit sa mga kuan niya. Di na naman mabaligya dagan na kami complaints makuha. So which is good though kay ang amo mga guests kay maminaw sad. Hadlok sa mga ko guys. So mo ni siya mga free nganhin na nami mga coffee machine na mga normal things and stuff ngay mo makita sa hotel. So naa sa microwave, we have to make sure it's clean for the next guest. Human ang TV, make sure nga working. Problema na ko, asang cover diri. Sige. So see, it's working. So we have to also make sure kay kasagaran man gud diri na yung mga tiguwang. So amo i-make sure nga pag on nila diri is automatically na din na sa TV. See? Working na. Si Drew Barrymore na din nagpakita. Okay? Make sure nga stain-free sad ni. Ana. Oy. Okay? Like that. So everything here is okay. Nandito sa toilet and bath. So make sure nga tanan kumplito. Mga soap, mga shampoo, conditioner. And you have to make sure that the toilet is also clean. Oh, sorry. And the bath should be free from molds. Especially now, kay winter. So, kailangan dyan may magbantay pirmi kay kasagaran mamilit na ang molds kay tungod ang ano tawag ana kanang ang kay tungod sa kabugnaw mo unsa na siya basta kana mag-moist na ra kana atay no moist tawag na yeah. So mo ni mag-moist tungod siya kay naay mga moisture mo nang mo form ang mga molds pero good thing sayon na sad siya kunon kay ngani man gud kay kompleto sila chemicals sa kanang panglimpyo. Uy, nakanindot. So, actually, i-leave na mag-open. I-close na nato din eh. So, muna ni siya. So, mix ba? Yes. Ay, by the way guys, na sa process sa pag-change sa mga fridge nga, mga daan naman sa sila sa nagbago. Okay. Ni-resign, ni-retire na siya. Ni-retire na sila. So, make sure ba, pag butang ni mo ani, gani, Yeah. imo siya sprayhan nga nagkuan. Something para sa mga insects ba? Yeah, I'm trying to get one.
Asa man ta makakita na, Loy? The Asa man ito mga storage? spray? Tuwa sa kanin, tuwa to. Paper bag? O, paper bag pa dito. Alright. Okay. So, magkuha lang kahanya, imo sprayhan din ha? Okay. Kunya, mas maayos at siguro apilo na lang sa di mo na sa Opo. taas. Oo. Kanang every edge ba? Yes. Sa cupboard niya. Nandito sila Leslie, baby girl na ko. Money ang mga nasa front desk. Pero, kailangan mo namin ng help, no? So, akit-akit din minsan. Ikaw, unsa man ni? Dili mo on? Ngano dili mo na mo on? Ang bago pa dyan nga TV, no? Ay, mao ni ang gisulti ni Veronica. Hi, say hi, Shan. Hi. Mo ni siya nga mo ang kuandre, among manghod. Mo ni ako ikaduha nga manghod, naglibog gani ko, nganong karon pa mi nagkaila. Buang sa din siya computer. Mo ni siya ang ang head maintenance nga niya sa Rockley. Kung namoy mga guba nga TV, tawagan lang si Christian. Mga fridge, siya na yung expert na. Ay, bibili ba kayo sa tapat? Pwede tayong magpunta doon, tapos mag-video tayo. Pwede naman. Bisaya na si Angela. Ay, marunong na yan, yun lang. So anyways, kuan na ta karon, 11 a.m. na ta dinhi. So nagsabot na mi nga mag-break na mi tanan. Ayo, seryoso ra ba kayo na si cousin Nikki? Parang si Nikki. Ang stable para pag may ano po yan. Kasi no, stabilizer. na, di ba? Grabe naman to. Asa naman yung dalawa natin? Sige, atay. So I'm a bit busy. Okay, when's the Yeah. better day and time to call you back? They will be going back to the Philippines on September. Paunho na to ang mga bagets na to. Diba sin mga wala ni sila. Uy, ang mulibre na to, kaya nabilin niyang wallet. So, nga nimi mag-eat sa mo breakfast. Muna ni, papunta na tagbalik sa Rockley International. Hello everyone! So, mora tong ako ang glimpse of my day. And also, kay ba ako nag-wonder mo kung naka-change na yung sinina? It's because it's the end of my shift now. And, Arwin, where are you? Arn. Can you please show your face? Arn! Because I'm gonna show everyone na. So, siya na ang mabalik na ako sa shift. Welcome to my vlog. Thanks everyone for watching. Don't forget to like and subscribe.